আজ গোটা দেশের স্মরণে শ্রদ্ধায় পালিত হচ্ছে দেশের সংবিধান প্রণেতা ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী। গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও নানা স্তরে পালন করা হচ্ছে এই কর্মসূচি। আগরতলার প্রদেশ বিজেপি দপ্তরে আম্বেদকর শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি পালন করে। আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে ফুল মালায় শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা সহ প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এই কর্মসূচিতে শামিল ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, কিশোর বর্মন। শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা জানান, व्यक्ति का जन्मदिन आज, इस जन्मदिन में आज पार्टी ऑफिस में भी हम लोग मना रहे हैं। खाली पार्टी ऑफिस में नहीं है, पूरा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद मंडल है, बूथ है, सभी जगह पे तो मना रहे हैं। सरकारी तरफ से भी प्रोग्राम है। मैं आया था यहाँ आज पार्टी ऑफिस में, और भारत में ऐसा लीजेंड व्यक्ति का जन्म हुआ, और हमेशा ये जो अछूत के बारे में उन्होंने जिस तरह उनका जीवन हम अगर उनके बारे में सुने कि कैसे कैसे उनका जिंदगी गुजरे, और ये इतना उनको प्रॉब्लम सहा, जिसके कारण उनके भीतर से जो जेद, उस जेद के कारण उन्होंने इतना बड़ा व्यक्ति